दान रे बहुत शक्ति अच्छी बुझे दान कर अन्नदान हो कौन से आध्यात्मिक अनुष्ठान हो कि आमर अनाथ आश्रम हो कि मंदिर हो जो हो गोटे गोटे दान तुम बहुत से गोटे सेविंग रहा जान तुम सेविंग आते पैसा साइतिक रखियो घरे यूटिलाइज कर जानी लाभ कौन वर्षक किसी संचित रखिक धन दान कर दान कले तार केते गुण वर्धित हम से जापर दान बहुत शक्ति अच्छी आउटे नाई प्रोभर ओडिया जहाँ खाई पेट को जहाँ रख खंट को जदि साइतिक रखिल खंट खाइब जहाँ खाइबा कथा खाओ जड़े जड़े अच्छा परिवार हम देखु अदर मुनि मुनि समाज बाहर परिवार कथा हम कहूँ से माने खाद्य गुड़िक एत कदर्य खाद्य खाइबे खाइबे ना पेट अरे कौन करिवो निज पेट कष्ट देकर पैसा संचय करके रोग सृष्टि कर कहूनी बहुत आरिस्टोक्रेटिक खाद्य खाओ अति सिंपल खाद्य जो बहुत शक्ति अच्छी सिंपल खाद्य बहुत शक्ति अच्छी जमती कि अति अति पैसार जो कम थी से बहुत आवश्यकता थी यूटिलिटी बहुत थी बुझे कम पैसा थी तार यूटिलिटी अधिका थी एमती नेचुरल फूड्स अच्छी सेमती देखो आजिकल वाद्य यंत्र केते कौन अच्छी ना नाई हारमोनियम अच्छी ताबल अच्छी आउ सब ऑर्केस्ट्रा सब बाहर सब कौन कौन केते कोटी कोटी टंका गोटे गोटे यंत्र लगुच किंतु कहतु तो देखी समस्त ठारू कम पैसा बुझे कम पैसा तार म्यूजिक समस्त दबेक रख तार स्वर समस्त ठार मधुर आउ से कम पैसार वाद्य यंत्र एटा कौन है पारे बंसी देख बंसी बंसी स्वर ठार स्वर ना किंतु समस्त कम पैसा जिते आधुनिक यंत्र जिते बाहर म्यूजिक आजिकल तो कौन कौन सब म्यूजिक रे गीत हो जाउची एमिति म्यूजिक बाजुची गीत भी अच्छी किंतु गोटे बंशी स्वर देखो आम जो गीतटा देचे मुनि समाज रे पूरी 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 प्रोग्राम करिथिलु आर वर्ष से बंशी बाजी से केते मधुर काली से गाड़ी रे से जे हमको नहीं के असला रिलेटिव से जे भुवनेश्वर रे अच्छी आर्मी रे अच्छी से कहला आसंतु नहीं आश्रम छाड़ी देवी मु घर को जी पुणी जो कह नहीं आसबि आज से पुणी 4टा बेलू आसिक नहीं जी घर छतिया सी यही गीतटा लगे लगे के आसला गाड़ी रे यही गीतटा जो गुरु वंदनाटा आम जोटा देचे से म्यूजिक रे पूरी से बजे बजे कि आसला मुझे एत थर कहीं बजाऊ ना ये गीत जिते थर बाजिले भी भल लगे से गीत रे कौन अच्छे बंशी स्वर एत सुंदर है से कंठटा भी बहुत सुंदर है शुणे के लगे आमर वीडियो बा से म्यूजिक आउ तार कहबार गीतर माधुर्य गीतर रचना ता गोटे कहीदे पद गोटे पद हूँ से कहते समुद्र को जब मंथन करा जाए
ଆଉ ଯେତେ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ସମୁଦ୍ରର ଲହୁଣୀ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଯଦି ଗୋଟେ କାଗଜ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୁରୁର ଗୁଣ ସରିବନି। এই କଥା ସେ ଗୀତରେ ଅଛି, ଶୁଣିବ ମନ ଦେଇକି କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ପିଲା ଯିଏ ବୁଲିଛି, ପିଲା ନୁହେଁ ଟିକେ ଏଜେଡ ହବ, ଏଜେଡ ମାନେ ପିଲାରୁ ମାନେ ପିଲା ପ୍ଲସ୍, ତାକୁ ନା ଯୁବକ କହିପାରିବା ନା ପିଲା କହିପାରିବା। ଦେଖି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲିଛନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ବଜେଇ ବଜେଇ କାଲି ଆସିଲା। ତେଣୁ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ବାଜୁଛି ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ବାଉଁଶ ନଳୀ, ଆକର୍ଷଣ କେତେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବହୁତ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଭାବିବ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି, ଗୋଟେ ମାଂସ ଆଣି ଖାଇବି କି ପଲଉ ଖାଇବି, ସବୁଦିନ ଅରୁଆ ଖାଇବି, ଭଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ମସଲା ଦେଇକରି ତରକାରୀ କରି ଖାଇବି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ, ଏମିତି ବଡି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ସେ ବଡି କହିଦବ ତୁମେ କଣ କଣ ଖାଇବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଣ କଣ ଖାଇପାରିବ। ସବୁଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଅ, ସବୁଦିନ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏଇଟା କର, ଯୋଉ ଥମ୍ସଅପ୍ ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟି ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଯୁଗରେ ସେ ବେମାର ହେଇଯିବ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବା ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପିଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା, ଯୋଉଟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଜମା ମନ ଦିଅନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ଦହି ସରବତ ପିଇପାରିବ, ଯେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଲୁଣ ଚିନି ପକେଇକି ସରବତ ପିଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଇଡ଼ ପିଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଇଡ଼ରେ ଏତେ ଆଇରନ୍ ଅଛି, କଳ୍ପନା ବାହାର। ଅବଶ୍ୟ ପଇସା ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମାପିବା, ପଇଡ଼ର କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ କିଣିଲେ 50 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନାହିଁ, 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଜଣେ ପଇଡ଼ ପିଇପାରିବ, ତାର ଶରୀରର ଚମକ ରହିବ। ପଇଡ଼ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳୁ ଫିଲ୍ଟର ହେଇ ହେଇ ଯାଇକି ପଇଡ଼ ହଉଛି। ପଇଡ଼ଟାର ପାଣିଟା ଯେ ଆକାଶରେ ଆସି ମିଶି ଯାଉଛି ପଇଡ଼ ଭିତରେ, ତା ନା। ପଇଡ଼ ତଳୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ନଉଛି, ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ, ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ, ସେ ଟାଣିକି ନେଇକି ପଇଡ଼ରେ ସଞ୍ଚିତ କରୁଛି। କେତେ ଫିଲ୍ଟର ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଖାଇପାର, ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇପାର। ଦହି ସରବତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଷ୍ଟ। ବସା ଦହି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ଗାଉଁଲିରେ ଗାଁରେ ମା ମାନେ ଠେକି କରିକି ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିଥିବେ, ସେ ଠେକିଟା କଳା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ବସା ଦହି ଥିବ। ଘିଅ ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ଯେତେ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ତୁମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହବନି, ତେଲ ଖାଇଲେ ହବ। ତେଣୁ ଘିଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅତି ଅତି ଉନ୍ନତ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଘିଅ। ତେଲ ଜାତୀୟ ଭିତରେ ଘିଅ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ନଥିଲେ କ୍ଷୀର କୋଉଠୁ ଆସିଥାନ୍ତା, କ୍ଷୀର ନଥିଲେ ଦହି କୋଉଠୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ଦହି ନଥିଲେ
ଛେନା କୋଉଠୁ ଆସିଥାନ୍ତା ବା ଲହୁଣୀ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଲହୁଣୀ ନଥିଲେ ଘିଅ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ନୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର। ଆତ୍ମା ଖାଇବ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ରତା ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଯାଏ ଆତ୍ମା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଘିଅ ପରି ଆଉ ସବୁ ତେଲ ଜାତୀୟ ଯୋଉ ରହିଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାନ ଭଗବାନ। ସୋରିଷ ତେଲ, ଯଦି ସୋରିଷ ଗଛ ନଥାନ୍ତା ସୋରିଷ ତେଲ କୋଉଠୁ ପାଇଥାନ୍ତା? ସେମିତି ରସୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ, ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ରସୁଣରେ ଏତେ କ୍ୟାଲୋରି ରହିଛି, ଶକ୍ତି, ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ବାହାର। ଅଧିକାଂଶ ତ ରସୁଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମିଷ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଘଷୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ, କୋଲଗେଟ ଘଷୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ରହିଛି, ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇ ତିଆରି ହଉଛି। କାହା ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ? ପଶୁ ମାନଙ୍କର। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଆଇଁଷର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଉନା, କିନ୍ତୁ କୋଲଗେଟ ଘଷୁଛୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ କୋଉଠି ଆଇଁଷ ଅଛି। ଆଇଁଷ ସବୁଠାଇଁ ଅଛି, ପାଣିରେ ବି ଆଇଁଷ ଅଛି। ରସୁଣ ତାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଇଁଷ, କୋବି ବି ଆଇଁଷ, ପିଆଜ ବି ଆଇଁଷ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଯେ ଖାଲି ଆଇଁଷ ତା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବି ସବୁ ରହିଛି ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ତିଆରି। ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଉଛ ତୁମେ, ସେ ବି ଆଇଁଷ ବା ପଶୁ ଜାତୀୟ ଚର୍ବି, ତାଙ୍କର ମାଂସ, ତାଙ୍କର ଇଏରେ ତିଆରି ହଉଛି ସବୁ ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ବି ପରଖ କରି ଦେଖିବେ। ସେମିତି ପିଆଜରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। କଣ ନା ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବନି। ଗଲା ଗୁରୁ ପ୍ରେମରେ ଚାଲିଲେ, ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଜମା ସେ ଆଡକୁ ଯାଅନା। ମୁଁ କହିବାର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଅ, ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖାଦ୍ୟଟା ରହିବ, ତମ ବଡି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଚୁନା ମାଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚୁନା ମାଛ ଖାଇକରି ବି ଯୋଗ କରିପାରିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ମାଂସ ଖାଇକରି ବି ଯୋଗ କରିପାରିବ, ମାଛ ଖାଇକରି ଯୋଗ କରିପାରିବ। ଡକ୍ଟର ମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପାଇଁ। ମାଛର ଚର୍ବିଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଏସବୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁନି କି? ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ନେଇକି, ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକରି, କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଅଟକି ଯାଇଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କଣ କରିବ? ସେ ଅଟକିବାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ। ଯିଏ ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହଉଛି ସିଏ ତୁମକୁ କହିଦେବ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ତୁମ ପାଇଁ କଣ ଉପଯୁକ୍ତ। କାହିଁକିନା ସିଏ ବନେଇକି ରଖିଛି ନା ସାରା ପୃଥିବୀଟାକୁ। ବିଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟପେୟଟା, ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିନି କଣ କଣ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସିଏ ଜାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକୃତିର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।
बहुत उपादान अच्छे बहुत शक्ति अच्छे आर वर्ष कही ए वर्ष से कथा कहूँ आंब प्रचुर खाते गोटे ए बर्तमान तो आंबर सीजन छोट छोट आंबर आवश्यकता रही गछ गचर जो गुड़ा आणिक कार्बाइड न देक पचेक खाते बहुत बेटर तालसज बहुत खाते जो बादाम फूल काजू काजू फूल खाते खातु नुहे प्रचुर खाते आपर जामुकोली आसो जामुकोली खाते पूरा नेचुरल जिनस गुड़ा तुमको स्वास्थ्यटा बॉडीटा को ठीक रखियो जी कैलोरी दरकार बहुत शक्ति दब खट्टा भी खाते खट्टार भी बहुत आवश्यकता अच्छे आंब काटिकी कंचा आंब खाते पियाज रसुण लगे चकटिकी राग बहुत टेस्ट लगे किंतु जोटा वर्जनीय जो जेली जाम फूड्स रही जेली जाम फूड्स रही मैदा जैसे जिनस जमा खाते ना देखी बाछी बाछी कि देख मैदा जो अच्छे खाइए मैदार तैयारी होने कि तंदूरी तंदूरी मैदार तैयारी होने कि तुम नूडल्स नूडल्स तैयारी होची मैगी तैयारी होची सिमेई तैयारी होची अनेक जिनस मैदार अच्छी मैदा जिनस खाते ना स्वास्थ्य ठीक रहे आजिकल जिते सब मैदार व्यवहार कर झील पुआ विभिन्न प्रकार रोग देखा जाऊँ कौन कौन बुझला कौन खाऊ ना सबुदिन आम से बर्गर मैगी आउटा कौन मम ये सब खाद्य खाऊ बेले बेले कौन करते ना पिठा करी खाते चाउल चाउल आण कर जो सीजा सीजा करके पिठा मंडा पिठा हो घी पिठा हो गुड़ तैयारी घी पिठा मंडा पुचुकी काकरा ये सब करी खाते किसी असुविधा नहीं जिते खाइले भी सेटा खराब प्रभाव पकेव ना तुमको किंतु आउटे बेस्ट बर्तन सॉल्यूशन पखाल गवर्नमेंट एवं कहले पखाल खाओ एंटीबॉडी सृष्टि कर एंटीवायरस नष्ट कर सब जाक भाइरस जो अच्छी ये नष्ट कर पखाल बहुत शक्ति अच्छी एवं गवर्नमेंट बुझिला तेणु जहाँ सब तैयारी जहाँ सब कल्पना कर खाद्य उपर केते गुटे निषिद्ध खाद्य अच्छे खाइब ना जोटा तुमको खराब आड़ को नहीं जाए विषक्रिया सृष्टि कर नेचुरल जिनस खाते मुझे योग करने कथा कहूँ सहित खाद्य कहीं कहूँ ना खाद्यर भी आवश्यकता अच्छे योग खाद्यर भी आवश्यकता अच्छे भल खाद्य जो ड्रेस हेल्ले चलो कि खाद्यटा परिवर्तन करूँ ना खाद्य जोटा तुम उपयोगी खाद्य से खाना पानी कही माठिया पानी रखी पीबे फिल्टर करेंगे फिल्टर माने छाणिक माठिया पूरे मैंने नई अच्छी ट्यूबवेल अच्छी जो आक्वागार्ड सिस्टम ना आक्वागार्ड जो मैंने व्यवहार कर मिनेराल वाटरटा जी लेवल रहा कथा कंपोस्टा ना से रखिए ना से पानी पीबार विटामिन मिल ना ये भी जानते जो मैंने आक्वागार्ड यूज कर पानी मिठा जदि टेस्ट कर मिठा हो कि विटामिन न देख
खाली एक्वागार्ड यूज कला हो तार पानी मापटा देखो आ गोटे हूँ पत्र व्यवहार कर खाना जो मानकर सुविधा अच्छी कदली पत्र से कदली पत्र खाते ना तो जो मैंने सेपट साइड मयूरभंज साइड वा जो जंगल जंगल साइड अच्छा जो शालपत्र मिलूँ से खाते पद्मपत्र बहुत सुंदर गड़िया थाए भोजी भात लगे दि जाए पद्मपत्र खाऊ आजिकल पद्मपत्र सुखेक प्रेस कर प्लेट तैयारी कर तुम गोटे आइटम से तुम गोटे आइटम से नेचुरल आड़ को आस नेचुरल खाद्य जिते खाली बहुत सुंदर लगे आ कंसा बासन जो अच्छी कंसा बासन जमा केवे स्टील थाली खातु ना कंसा जो पितल कंसा कंसा कंसारे आनी खातु ना तो पत्र खातु बेस्ट लगे केवे भी से खातु ना कहते भूत खाती लुहारे स्टील जमा खाइबे आ बड़ बड़ थाली आनी खातु खाद्य अल्प था बड़ थाली रे खातु से भी तुमको बहुत भल लगे आम जो दिल्ली जाइए नुहे पूर्वटा जो दिल्ली जाइए दिल्ली बहुत भल कंसा बासन धरिक आसलु किणिक ड्रेस एत निघा दिंतु ना खाद्य निघा दिंतु खाद्य मनीषर जोग निहाती आवश्यकता अच्छे सुस्थ खाद्य नेचुरल फूड्स जोड़ा अच्छे कहले नेचुरल फूड्स आनी खातु मैदा व्यवहार करंतु ना मैदा जो अच्छी मैगी से गुड़ा व्यवहार करंतु ना रुटी खाई पारे अटार बहुत शक्ति अच्छी अटा गहम 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 जो मार्केट रे बिक्री होची गहम आशीर्वाद भली आउ केते भी अटा आछि से किछि भी नाही मन रखन से मिसे कौन कौन सब दउछन तुम भावुच रिप्यूटेड एस्टाब्लिश्ड ओल्ड एस्टाब्लिश्ड कंपनी सी माने भी सही सेटा टेस्ट आसुनी से गहम केबे खांतु ना ओल्ड एस्टाब्लिश्ड कंपनी जो मैंने अच्छा आशीर्वाद भाई जो मैंने रिप्यूटेड ना कर भी मोनोपोली पावर प्रयोग कर चल मोनोपोली चलाऊ तेणु बेटर हम गहम किणव नहीं पेशब निजे से टेस्ट लगे भल धोईदेव परिष्कार करदेव छोट मोट जो अच्छी सुखे काढ़ी सुखेदेव नहीं पेसिक निजे अटा आनी खाए आमर जड़े रेभेन्सा लेक्चर थिले सी बहुत स्ट्रॉन्ग माने जहाँ चाहिए से करें एमए से पढ़ाऊे माइक्रो 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 इकोनॉमिक्स पढ़ाऊे आम देखी केते साइकिल धरते एत बड़ ऑफिसर रैंक जड़े टीचर सी साइकिल गहम टाक बैग नहीं पेड़िक आने खाए आम भावुलु से ज्ञान नाला भावुलु ये बोधे मास्टर जनक कहीं सबुदिन नहीं जाऊे तो किणी आने अटा ना घरे देदेवे एवं बुझुचु से कहीं साइकिल नहीं जाऊला बैग टंगे पेड़िक आनी खाऊ बहुत प्रिंसिपल लोक विमल विमल सार एवं मन पड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कॉपी करे देनी प्रश्न ना जने छुरी बसीदेला टेबुल कॉपी करी सी कहले मु कॉपी धरबी छुरी बसिया मोर डर ना नेगोशिएशन करी
ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲା, ଇଏ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ସେ ହଲରେ ପକେଇ ଦେଲେ। এইଭଳି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ବା ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଆଦର କରି ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ସହିତ, ସେମାନେ ଅଟା ଆଣନ୍ତୁ, ଅଟା ନିଜେ ପେଷନ୍ତୁ, ପେଷିକିରି ଆଣିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ କେବେ ଆଣିକି ଆଦର୍ଶ ଅଟା ଖାଉନୁ କି ରାମଦେବର ଖାଉନୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ 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 ଅଟା। କଷ୍ଟ ହବ ଟିକେ, ଅଟା କଳକୁ ଯିବ, ପେଷିବ, ଆଣିବ, ବା ଅଟା ଯୋଉଠି ପେଷୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଭଲ ଭଲ ଅଟା କଳ ଅଛି, ସେଠି ଆଣିକିରି ଖାଇପାରିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା। ଆଉ ରୁଟିଟା ଫୁଲିବା ଦରକାର, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ରୁଟି ଖାଅ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଟି ଚଟକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ରୁଟି ଫୁଲିବ, ପୋଡ଼ା ରୁଟି କରି ଖାଇବ, କେବେ ବି ଗ୍ୟାସରେ ସେକିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସରେ ଯୋଉ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ଅଗ୍ନିଶିଖା, ସେ ବି କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ହେଇଯାଏ। ରୁଟି ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିବ। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଆଳୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ହିଟରରେ ପୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସରେ ପୋଡ଼ନି। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତୁମେ ଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କର ମନେ ମନେ। କେବେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିବନି ଗ୍ୟାସରେ। ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଗାଁ ଗହଳି, ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯୋଉ ଗାଁରେ, ଏବେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାଠ ଚୁଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଚୁଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଚୁଲି ପାଉଁଶ। ଯେମିତି ରେବତୀ ସିରିଏଲରେ ଡାକୁଥିଲା, ଲୋ ରେବି ଲୋ ନିଆଁ ଲୋ ଚୁଲି, ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଚୁଲି ନାହିଁ କି ପାଉଁଶ ନାହିଁ, ଗୋବର ନାହିଁ, କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଯିଏ ଚୁଲିକି ଅତି ଆଦର୍ଶ ଭାବୁଥିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ପାଉଁଶ କାଢ଼ିକି ଲିପି ଦଉଥିଲେ, ଗୋବର ଲିପା ଯାଉଥିଲା। ବୋଉ କେତେଥର ଏମିତି କରେ, ମୁଁ ଠିକ ଲାଗେନି ମତେ, କାହିଁକି ବୋଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚୁଲି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛି। ଏବେ ଭାବୁଛୁ କେତେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଥିଲା। ପେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଇ ପାଉଁଶରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ପକାଉଥିଲୁ, ଗୋବର ପାଉଁଶ ସେ ଥିବ କି ରଡ଼ ପାଉଁଶ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଲିମ୍ବ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲୁ, ବାଇଜଡ଼ାରେ, ନାଲି ବାଇଜଡ଼ାରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲୁ, ବାଉଁଶରେ ବି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ, ଖଜୁରୀ ପାଲିଆରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ। ସେ କିଛି ଦିନ ଘଷୁଛୁ, ପିଲାଦିନେ ମନେ ପଡୁଛି। ପିଜୁଳିଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ହଁ ହଁ, ତେଣୁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ତା ପତା ନାହିଁ। ବ୍ରସ୍ ଆସିଗଲା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଧଳା ଧଳା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ହଉଛି, ବାଇଜଡ଼ା ହଉ ବା ଆମର ବାଇଜଡ଼ା, ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବାଇଜଡ଼ାରେ ଘଷନ୍ତୁ। ବାଇଜଡ଼ାରେ କିଏ କୋଉ ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଖାଲି କ୍ଷୀର ବାହାରେ, ନାଲି ନକ ଯୋଡ଼ା, କ୍ଷୀର ବାଡ଼ ତାକୁ କରନ୍ତି, ପଚିକିରି ବାଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ା ନାଲି ନାଲି ପତ୍ର, କ୍ଷୀର ବାହାରିବ, ସେଇଆକୁ ଆଣି ଘଷନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରସ୍ରେ ଘଷୁଛନ୍ତି ବା ଦାନ୍ତ କାଠି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ଘଷନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରସ୍ରେ ଘଷନ୍ତୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ଘଷନ୍ତୁ, ବେଟର। କଂସା ବାସନ କଥା କହୁଥିଲି, ସେଇଠି ବୋଧେ କଟିଗଲା କି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଣିଥିଲୁ କଂସା ବାସନ। ଏଇଟା କହୁଥିଲେ କି କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସେକ୍ସନ କଥା କହୁଥିଲେ କି? ଆରେ ଷ୍ଟିଲ୍ କହିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କଂସା ବାସନ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉଠି ଆଣିବ ଖାଲି ଷ୍ଟିଲ୍, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୂତ ଖାଆନ୍ତି ଲୁହାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ତ ଭୂତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ମାନେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ, ଭୂତ ହେଇନ। ଭୂତ ହବ, ମରିଗଲେ ଭୂତ ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା ବର୍ଜନୀୟ। କଂସା ବାସନ ଆଣି ଖାଆନ୍ତୁ, କଂସା
ପିତ୍ତଳ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଶଙ୍ଖ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖ କାଗଜରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପତ୍ର ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କି ଶାଳ ପତ୍ର ଅଛି କେଉଁଝର ସାଇଡ୍ ବା ଆମର ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ୍ର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବି ତାଳ ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାଠ ପତ୍ର, ସେ ଶିଆଳ ପତ୍ର, ସେମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଖାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇପାରିବେ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ଜମା ତୁମେ ଯେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସୁନାରେ, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ରୂପା ଥାଳିରେ, ସିଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ଖାଇଲା, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ଶସ୍ତା, ଅତି କମ୍ ଖାଦ୍ୟଟା ତୁମକୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଅତି କମ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଅତି କମ୍ ପଇସାର ଖାଦ୍ୟ, ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍। ଯେମିତି କହିଲି ବଇଁଶୀ, ଯେମିତି କହିଲି ମାଠିଆ ପାଣି, ଯେମିତି କହୁଛି ତୁମକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ୍ସ, ଆମ୍ବ ହଉ ବା ବାଦାମ ଫୁଲ ହଉ, ବଉଳ କୋଳି ହଉ। ବଉଳ କୋଳି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଲାଗିଛି, କେତେ ଯେ ଫଳୁଛି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇପାରିବ। ଆଜି ସକାଳୁ 2ଟା କୋଳି ଖାଇଲେ, ବାନ୍ଧି ପକେଇଲା ପାଟି। ବଉଳ କୋଳିର ମଜା। ତେଣୁ ଇଏ ପିଜୁଳି ଖାଆନ୍ତୁ। ପିଜୁଳି ମାନେ ସେଉଠାରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି ପିଜୁଳିର ସେଉର ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ପିଜୁଳି ଜିତିଯିବ। ଆମେ କ'ଣ ନା କାଶ୍ମୀରରୁ ଆଇଛି ସେଉ, ଶିମଳାରୁ ଆଇଛି ସେଉ, ଏଠୁ ଆସିଛି ସେଉ, ବହୁତ ଗୋଲ ଗାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁ ଅଏଲ ଦେଇ ଛାଡୁଛନ୍ତି, କେମିକାଲ ଘଷିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ରୋଗର କାରଣ, କ୍ୟାନ୍ସର କାରଣ ହେଇଯିବ ସବୁଦିନ। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପିଜୁଳିରେ ହୁଏତ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି, ଦେବେନି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଘରେ, ନିଜ ବାଡ଼ିରେ, ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଘିଅ କହିଥିଲି, ଏବେ କହୁଥିଲି ପୁଣି କଟିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲେନି। ଘିଅ ଖାଆନ୍ତୁ, ତେଲ ଖାଆନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଆଣୁଛୁ, ବୁଝିଲେ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ଖାଉନୁ। ବାଇଚାନ୍ସ କ'ଣ ବଳିଲା, ଫ୍ରିଜରେ ପଶିଲା, କେତେ ଆଣୁଛୁ? ଶାଗ ବିଡ଼ାଟେ ଆଣିଲ, ଆଳୁ ଆଣିଲ କି କୋବି ଆଣିଲ, ଗୋଟେ କୋବି ଆଣିଲ, ସଜନା ଛୁଇଁ ସେମିତି 3-4ଟା ଆଣିଲ। ଯେତିକି ଓଜନ ହଉ, ଅଳ୍ପ ପରିବା କିଣ, ଡେଲି ମାର୍କେଟ କର, ବା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଣିକି ରଖ। ଆମେରିକାରେ କ'ଣ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ, ଇଂଲଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ବରଫ ପୁରା, ତାଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କିଛି ନାହିଁ। ନା ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ, ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଯିବେ, ମାର୍କେଟରେ ଗଲେ ଆଣିକି ଫ୍ରିଜ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପରିବା ରଖିବା, ଏ କରିବା। ତେଣୁ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଏକାଥରେ ରଖିଦଉଥିଲେ, ଆଣିକିରି ପରିବା ଖାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବୋଇଲେ ଫ୍ରିଜ। ଭାରତର ମାନେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରିଜ। ଭାରତ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ରଖିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ପରିବା ତା ଭିତରେ ପୁରଉଛ, ମାଂସ ପୁରଉଛ, ସେ ମାଛ ପୁରଉଛ, ଷ୍ଟୋର କରି ପୁରଉଛ, ପାଣି ବି ପୁରେଇ ଦେଉଛ, ଢକ ଢକ ହେଇ ତାକୁ ପାଣି ପିଉଛ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାଣି ପିଅ, ଜମା ସେଗୁଡ଼ା ପିଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଲା ଫ୍ରିଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଫ୍ରିଜ। ମାନେ ରୋଗର କାରଣ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି, ମାନେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସାଇଡ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଜେଲି, ଜାମ୍, ବର୍ଗର, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, ଏସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି।
नेचुरल बॉडी और रही आसो कौटी सुखा हो रसयुक्त कौटे हो डौल डाउल कौटे आस तेणु जिते संभव केते गुड़े झील मैंने आस देखुची माँ माँ माने कहते पचारे कौन झील खाऊ ना ये फास्ट फूड खाऊ फास्ट फूड खाइले तो सब असुविधा तो मासिक से नष्ट हो पीरियडिक जोटा रही सिस्टम नेचुरल फूड्स रे जब ऑटोमेटिक सृष्टि हम ये ब्रेक कर दो ब्रेक कल कौन हम तो मेडिकल मेडिकल कौन गल कौन हम औषध औषध देले कौन हम खाइब खाइले कौन बैड इफेक्ट आहरी पड़ो आहरी बैड इफेक्ट पड़ो गोटे इम्यूनिटी गोटे ड्रप गोटे इम्यूनिटी पावर नष्ट कर दो बॉडी कहते गोटे झीटा 30 लाख टंकार औषध खाइला 30 लाख टका औषध खाई ता बॉडी रे कौन थी चिंता कर किडनी गोइंग टू फेल्युअर लिवर फेल्युअर हार्ट फेल्युअर 30 लाख टकार औषध खाई ना मु प्रथम शुणिली केते टकार औषध खाई से झील तेणु आउ गोटे कथा हूँ जो सेप्ट्रिन हो औषध जो रामकोल्ड हो जो औषध थंडा मंडा खाऊ थंडा औषध खाइले 7 दिन में भल हम औषध न खाइले सप्ताह भल हम बुझिपारे औषध खाइले 7 दिन औषध न खाइले सप्ताह तुम कहीं खाइब जिते संभव सियाड़ को जातु ना औषध गोटे मानसिक स्थिति जन जन मुंड ऊपर थोकी शोचन औषध कौन टीला टकिन पकड़ा पानी ग्लास पी देला ये कौन केते गुड़े घरे पूरा टेबुल फुल भर्ती औषध औषध माने जिते संभव मानसिक स्थिति बदल दिए औषध बदल जे मु ज्वर हेले खाइबे ठंडा हेले खाइबेनी आओ झाड़ा हेले भी खाइबे अति जार इमरजेंसी दौड़ला से कौन खाइद भल जो मान कन्या लग्न कही रखी तुम तो रिसर्च करी कन्या लग्न जो मान अच्छी जातक फातक अच्छी धारणा देखिए से मेडिकल जीवन सी निजे परामर्श देवे औषध न खाया चिंतन कर देख जो मान कन्या लग्न अच्छी क्वचित मेडिकल आउ भल भल प्रेडिक्शन देवे औषध निजे गोटे गोटे डाक्तर छाड़ू सियाड़ को जीवानी कहीदेली गोटे कथा हाँ तेणु जो पैड़ कथा कहली तालसज कथा कहली बादाम फूल कथा कहली जामुकोली कथा कहली आ सपेटा कथा कहली आमर लिचु लिची लिची तापर बौल कोली आ गोटे बण जंगल साइड मिलूँ छोट छोट कौन से लाल लाल कौन केंदु 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 खान आखु डायरेक्ट खान आखु डायरेक्ट मान चोबे सुगार हबन सुगार हबन गुड़ खातु सब लगे पिठा लगे गुड़ खातु रुटी लगे गुड़ खातु चाह पकई गुड़ खातु कि जदि किसी भावुन चीनी तो विष स्वयं विष चीनी जो खाऊ भावना कर ये विष खाऊ सुगार बढ़ ही बढ़ देख जो पेड़ा हो चीनी कल अच्छी तार जो रासायनिक क्रिया गुड़ा बाहर परवर्त पछपटे देखिए केते केते माने सुंगी पारिबनी केते अनिष्टकारी जिनिस तेणु चीनी खाଇବା बंद करन ता प्रतिबदल गुड़ खाଇବା आरंभ करन आखु खातु गुड़ खातु डायरेक्ट गुड़ माठिया गुड़ आनी खातु
एथिरे तुमर किछि क्षति नाही तेणु मोर कहर थिला कोन प्रकृति भगवान तैयारी करछने आत्मदेव तैयारी करने प्रथम स्टार्ट करथली जे आत्मदेव कोन खाइबा आवश्यकता अछि तुम पई ए भेराइटी मार्केट सृष्टि करछन सारा पृथ्वी रे भेराइटी मार्केट चाइना मान को झिटिपिटी खाइबा दैछ भारत रे खाइबा झिटिपिटी कोब्रा सापू खाइबा काटिगिरी आउ मांकड़र उपरटा हेड हेड सेटा मगजटा सेटा बेस्ट तांकर खाद्य आमे जेमि खासी मांस खाउचे कलिजा खाउचे से मांस खाउचे ता सीना खाउचे तांकर बेस्ट होचे मांकड़र मगज खाइबे किंतु इंडिया रे सेटा न इंडिया रे नेचुरल तुमर बाप मां तुमर तांको बाप मां जो खाद्य खाई आसटा तुमको सुइटेबल हम आ तुम्हें एठी को गुरु दीक्षा नहीं कह पियाज रसुण खाइबे आइंस खाइबे गुरु मना कर गुरु कथारे खाद्य पेय को निज आप रुचि खाना जो कह आप रुचि खाना निज रुचि अनुसार खाना तैयारी कर एवं खाओ से छाड़ी गली गोटे कथा रुटी जो खाऊच रुटी रे ऑयल किसी दरकार नहीं खाली रुटी खाओ पोड़ा रुटी खाओ जदि पांपड़ खाऊच पांपड़ भी पोड़ी करी खाओ छणा छणी दरकार नहीं पोड़ी करी खाओ तापरे जो रुटीटा परोटा भी खाई पारियो बेस्ट बनै करी बेले बेले घी लगे प्रचुर घी लगे परोटा खाओ से बहुत ताकत मिल रुटीटा गोटे खाई दियो खाली फुली थी गोटे रुटी खाई दियो देखो केते तुम शांति लगे तापरे भजा खाओ संतुला खाओ तरकारी सीजा तरकारी खाओ तड़का खाओ जा खाओ खाओ किंतु रुटी खाओ प्रथम रुटी आउ कलरू पेसिक आनिक अटा तैयारी कर खाओ सेमती बाजरा हो मांडिया तो बहुत उपकार जिनस नेचुरल मांडिया जो छतुआ करी खाओ मांडिया जाऊ करी खाई पारियो प्रत्येक दिन मांडिया खाओ टिके टिके खाओ जदि जार अभ्यास नहीं हाबिचुड हो जाइछन भात रुटी डाली रे से माने एटा खाओ रुटी मकान कपड़ा ये चिंतार आमर निहत आवश्यकता अछि ये आवश्यकता भितर खाद्यटा बहुत इम्पोर्टेंट कम पैसा रे तुम्हें बहुत सुंदर जिनस खाई परियो किंतु तार दरकार तुमर सिलेबस तैयारी करियो ए खाद्य मोर आवश्यकता अछि ए खाद्य हम खाइ जमा अरिस्टोक्रेटिक खाद्य खाओ ना देखो भोजी जो खाया को जाउछ जोठी जाउछ से खाद्य सब दिन खाई परियो दिन अधे खाइ दो दिन अधे खाइ दो सब दिन खाई परियो ना तेणु पखाड़ा को वर्तमान गवर्नमेंट अडॉप्ट करी बा निजे पखाड़ जो माने आम प्रवचन शुणुचन आस्ते आस्ते पखाड़ खाऊ डरुले से माने पखाड़ शांति लगे ओडिशा माने पखाड़ माने ही ओडिशा आम प्लेन में गलु खाद्य जो जहाँ सब दिन खाई होनी सब चिक चिक देखा सब अरिस्टोक्रेटिक जिनिस प्लेन हो ट्रेन हो प्लेन तो दियंती खाद्यटा आउ जिते संभव मार्केट ओरिएंटेड न फूड्स तुम्हें घरे तैयारी करी खाओ जिते संभव जो लेमन टी भावुच बहुत गोटे सुंदर टी से जमा पीबे पेट खराब कर दो पूरा लेमन टी पीबे के पेट पूरे आने क्षीर चा पिंतु
अमूल छाड़ନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଗାଈ କ୍ଷୀର ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ଗାଈ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଶୀ ଗାଈର ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ଘିଅ କ୍ଷୀର ଛେନା। ଆମେ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋକୁଳ ନୁହେଁ ସେଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦଗାଁव ଆଉ ସେଇ ସାଇଡ୍ ସେମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଇଁଷି ଗାଈ। ଆମର ଯେମିତି ସାଇତିକି ରଖୁଛେ ଛଣ କି କ'ଣ ସେମାନେ ଗୋବର ଯେଉଁ ଘଷିକି ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି। କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଦା ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘଷି ତାକୁ ପୁଣି ଗୋବରରେ ଲିପି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମାଟିରେ ଲିପି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ଯାଉଛି ଘଷି ଗଦା ଯେମିତି ଛଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେମିତି ଘଷି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଭାରତର ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛୁ ଦେଖିଛୁ। କମ୍ପେୟାର କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶୀ। ଓଡ଼ିଶା ସେ ପଖାଳ ହଉ ପିଆଜ ହଉ ଶାଗ ହଉ ଆଳୁ ଭଜା ହଉ ଯାହା ହଉ ଦେଖିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦରେ ଖାଅ ଖୁସିରେ ଖାଅ। ଡାଇନିଂ ପକେଇ ଖାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେ ଆରିଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେତେ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଜମା ଡାଇନିଂ ଆଡ଼କୁ ଯିବନି। ତଳେ ବସି ଖାଇବ। ମାଟିରେ ସପ ପକେଇବ ବା ତମ ବିଛଣା ପକେଇବ। ମା କୋଳରେ ଖାଇବା ସହିତ ସମାନ। ମାଟି ତଳେ ବସି ଖାଇଲା ମାନେ ମା କୋଳ ସହିତ ସମାନ। ତୁମେ ଭାବନି କୋଉମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ସେ ବେଶୀ ଉନ୍ନତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବିବ ଏଇଟା ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମନ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। କ'ଣ କରିବା? 20 ହେଇଗଲାଣି, 1:20 ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। କେତେବେଳେ ପୁଣି କହିବା। ଫଳ ଫୁଲ ଉପରେ କିଛି କହିନି। ଫୁଲ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ମତାମତ ନେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ଏବେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆଶା ରଖୁଛି ଆସିଲେ ଭଲ, ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯୋଗ ଦେବାଟା। ଆସିକିରି ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପୁରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତ 13-14 ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇଛି। କାଲି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇପାରେ। ପୁରୁଣା ମୁନି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଭାଟ ହୋଇପାରିବ। ହଉ, ଏଠି ଆମେ ମତାମତ ରଖିବା ଆଜିର ଟପିକ ଉପରେ। କୁହନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କହିବେ? ବାବା ଜୟଜୀ। ହଁ, ଜୟଜୀ। ବାବା ଆଜି ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ନେଚର ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକା ଡେଟରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଗରୁ ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, କେମିତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଗୁଡା ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆମମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବି ସଚେତନ ହେଇକି ଆଗ ଖାଇବାଟାକୁ ବି ଏବେକା ଡେଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣି ଏଇ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆହୁରି ଆଗରୁ ବି ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତ କିଛି କିଛି ଶୁଣିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁଣି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଆମ ଜେଜେମା, ବାପା, ମା କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାବା ଜୟ ଜୟ ବାବା ବହୁତ କଥା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ମତାମତ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ପୁଣି ଆବରି ନେଇଛନ୍ତି ଆମ କଥାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ जो खाद्य कथा कहीं कहूँ ना खाद्यर बहुत प्रभाव अच्छे आ देसी जिनस नेचुरल फूड्स आम जो कह सार मसला है हाँ सब चली तथापि देखो पैडे सार मसला अच्छी कि तालसजरे सार मसला अच्छी कि जामुकोली सार मसला अच्छी कि ना अमृतभंडार अच्छी कि ना कदली अच्छी ना सजना छुई अच्छी ये तो आम पाइपर ना तेणु जदि जड़े चाहिए सबकि निजे न निज खाद्य को उत्पादन जी खाद्य चाउल खाऊच हेती निजे चाष कर खाओ सार मसला न दियो तुमको देखिक अन्य माने से जिनस कर तो प्रथम आरंभ करी एरिया प्रथम चाष सार मसला न देकर कहले फल कमी जाओ ठीक अच्छे फल कमी जाओ सुस्थ तो रहा ना मेडिकल कहीं पैसा न पैसा तेणु यहाँ मनुष्य निहाती आवश्यकता अच्छे खाद्य देख खाद्य भल खाद्य खा शांति मिल और नेक्स्ट किए कहते नेक्स्ट कहते किए मुझे कौ कौ कौन कह बुझे मुझे जानी आज कौन कह या आसूच कह किए कह कहतु ना बंद कर आउ किए मतामत रखिपारे जे कौ खाद्य खाइले भल हम सी गोटे सजेसन आसो कहतु मिलमिशि आलोचना कर आज सत्संगटा बहुत सुंदर है जहाँकि बर्तमान जो गरम केमी रक्षा पाई खाद्य खाद्यरा तो निहाती खाद्य वस्त्र बासगृह निहाती कहीं खाद्यटा ठीक खाद्यटा खाଇବା दरकार जो टाइप बर्तमान आधुनिक खाद्य मार्केट को आसुची घरे तैयारी करुचे रुकी हम निजे सचेतन हवा अटा माने मार्केट न किणी निजे अटा पेसिकी गहम पेसिकी खाଇବା बहुत सुंदर आप जरा कहले निहाती दरकार गछ भी लगेगा बाटे जदि किसी कदली गछ लगेदेवा कदली भी हम वर्ष को तीनटा गछ लगे प्राय 5-10 भितर 700-800 कि 1000 कांदी आम खाई सारे ये बर्तमान ये तीनटा कांदी कदली खाइबा प्लस तार मंजाई खाचे बहुत बढ़िया लगुच जो उपदेश आम पूरा अमूल्य तुल्य बहुत बढ़िया लगुच एमती आमको उपदेश दे चलतु आम जीवन में परिवर्तन आसुच्च समस्त एतिक रोचे जय धन्यवाद जे तीनोटी कदली गछरे 1000 कांदी पाइले देखो केते विचित्र माने भावरे सब जिनिस अछि भावना रे अछि मन रे अछि मुझे 3टा गछ लगे बहुत कदली मिली बहुत कदली कांदी पाई आ कदली अच्छु जदि तुम गोटे काढ़ी गोटे पोतिव गोटे गछ रख गोटे पुआ बढ़िया रिजल्ट आस आमर ये आश्रम रे जड़े कहले कदली गछ लगे तो नहीं जाऊँ कहीं लगे हम कहली चोरंग लगे दियो 5टा गछ नियंतु आमर 10टा गछ 15टा गछ चोर 5टा आमर 10टा
ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିଏ ନେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲଗେଇବନି। ହଉ ନେକ୍ସଟ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଗୁରୁଜୀ ଜୟଜୀବ। ଜୟଜୀବ। ଗୁରୁଜୀ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ତେଲ ବାବଦରେ ଟିକେ ଡାଉଟ ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଗୋଟେ ରିଫାଇନ ଆଉ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଏସବୁ ମିଳୁଛି। ଏ ତେଲଟା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହବ? ତୁମ ସୋରିଷ ତେଲ ଉପଯୋଗୀ, ବେଷ୍ଟ ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୋୟାବିନ୍, ସୋୟା ଆଡ଼କୁ ଯିବନି, ସେ ରିଫାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ରିଫାଇନ୍ କମ୍ କରିବ ସେତେ ଭଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ଯେତେ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇବେ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କେରଳ ଫେରଳ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଚର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ, ଅବଜର୍ଭ କରିବ ବଡି ଭିତରେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଯେତେ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଘିଅ ଯେତେ ଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡାରୁ ଯେଟା ବାହାରୁଛି ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ତୁଳନାରେ କିଛି ନାହିଁ। ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତେଲ ଯେଟା କୁଣ୍ଡାରୁ ବାହାରୁଛି, ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସୁଟ୍ କଲେ ନା। କୁଣ୍ଡାରୁ ପେଡା ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଟେଷ୍ଟ ସେଇ କଥା ହଉଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତମେ ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବ, କ'ଣ କହିଲ, ଯୋଉ ଡାଲମା ହଉ, ଡାଲି ହଉ, କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇକିରି ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ଖାଲି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? କ'ଣ ବାଲିଗୁଡ଼ି ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତା କି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ବା ଆତ୍ମଦେବ ସବୁ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତିଆରି କରି ଯେଉଁବେଳେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି। ଧାନ ଅଛି, ଚାଉଳ ଅଛି, ଗହମ ଅଛି, ରୁଟି ଅଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଅଛି, କେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ୍ସ ଅଛି। ହଜାର ହଜାର ମାନେ ଫଳ, ହଜାର ହଜାର ଫୁଲ, କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଆମେ ନିଜେ ପେଡ଼ିକିରି ଖାଉଥିଲୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଲ ଅଛି ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗା ହଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ପେଡ଼ିକିରି ନିଜେ ଆଣିକି ଖାଉଥିଲୁ। ସେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଳ ନଥିଲା, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଇ କଳ ଥିଲା, ସେଠି ଯାଇ ପେଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ମାନେ କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା। ହରଡ଼ ହିଡ଼ରେ ଲଗେଇଦେଲେ ହରଡ଼ ଗଛ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବାଡ଼େଇବ। ସେ ହରଡ଼ ଛୁଙ୍କ ହବ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସାହି ବାସିବ। ସେ ହରଡ଼ ଛୁଙ୍କ ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ସାହି ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାକୁ କେତେଥର କଟକ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଏ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ, ଯେତିକି ଯଦି ଜମି ଅଛି, କିଛି କରିକିରି ନିଜେ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଉ ସମୟ ମାନେ ରଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରଦି କାମ, ସେଇ ସମୟରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ, ପିଜୁଳି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଦଳୀ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ତ ଖରାପ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା ବର୍ଜିତ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍କୁ ତୁମେ ଛତୁଆ ଆକାରରେ ଖାଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି କସ୍ତୁରୀ ଛତୁଆ ଅଛି, ସେଇଟା ଭଲ ଅବଶ୍ୟ। ମାଣ୍ଡିଆ ଆହୁରି ଭଲ। ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଛତୁଆ। ଯୋଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ, ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ସେ ଛତୁଆ ତିଆରି କରି ଆଣିଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର କାଜୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଜିନିଷ ପକେଇକି ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ। ଏ ଯେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା ସେ ଗାୟତ୍ରୀ, ନିଜେ ଥରେ ଆଣିଥିଲା ଛତୁଆ।
ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଛତୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଡ଼କୁ କାହିଁ ଯିବେ? ଆଲମଣ୍ଡ ଖେଜୁର ଏଗୁଡା ତ ହଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଖଜିରଟା ଭଲ, ଖଜିର ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାଜୁ ଠିକ ନୁହେଁ। କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦିଟା ପକେଇ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ପାଣିରେ, କାଜୁ ଚୋପା ଛଡେଇ ଖାଇବେ, ଯୋଉ ଆଲମଣ୍ଡ ଚୋପା ଛଡେଇକିରି ଖାଇବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଏସିଡ ବେଶୀ ହବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଛି। ପାଣିରେ ପକେଇ ଚୋପା ଛଡେଇ ତାପରେ ଖାଇବେ, ଦିଟା ମାତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଖଜିର ଦିଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ଚତୁର ଦିଟା ଖାଆନ୍ତୁ, କମ ପଇସା ଏସବୁ। ଦିଟା ଖାଇଲେ କମ ପଇସା ହଉନି କି? ବେଶୀ ସିନା ଖାଇଲେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଅଧିକା ହବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ନହେଲେ ଯୋଉ ମୁଗ ପକେଇ ଖାଇବେ, ଗଜା, ମଟର ବା ଯୋଉ ସୋଲା ମୁଗ, ଏଇ ଦିଟା ଖାଆନ୍ତୁ। ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ଅଳ୍ପ, ଦିଟା ଅଳ୍ପ, ପୁରା ଅଳ୍ପ। ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, ହାବିଚୁଏଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ଖିସମିସ ଖାଇଦେଲେ ବି ଆମେ ଜାଣୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାବନାରେ ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିଟା ଖିସମିସ ଖାଇଦବୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଭାବିବୁ ବହୁତ ଖାଇଦେଇଛୁ, ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଛି କଥା, ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା। ଖାଇବାରେ ଭାବନାରେ ସବୁ ଅଛି, ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଉଛି, ଏଇଟା ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ, ତୁମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଟିନ ଦେଇଦବ। ଭାବନାରେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଏ କହିବେ ନା ଆଉ କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ କିଏ? ବନ୍ଦ କରିବା। ହଉ ରଖିବା ଏଠି, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରଖିବା ନା କିଏ କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ହଉ, ଜୟ ଜୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଲମଣ୍ଡ ନା କଣ କହିଲେ? ହରମୋନ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ନା ଡେଫିସିଟ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହରମୋନ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି। ହରମୋନ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ୍ସ ଖାଅ, ପ୍ରଣବ କର, ଠିକ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଣବଟା ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଣବ କର, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଡ୍ସ ଖାଅ, ଠିକ ହେଇଯିବ। ହରମୋନ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ତ ତମର ବହୁତ ପୁରା ରୋଗ ବାହାରିବ, ହେୟାର ଫଲ ହବ, ୱେଟ ଗେନ୍, ହେୟାର ଫଲ, ପିସିଓଡି ଏସବୁ ବାହାରିବ। हाँ से तो सेपरेट विषय अच्छे। ये सब इम्बालांस हेले हार्मोन ये सब हब, तेणु तुम्हें ताकू ठीक करिया नेचुरल फूड्स खाओ, जोटा रुचिकर खाद्य खाओ, आउ प्रणव ठीक कर। प्रणव ठीक है से ठीक है, हार्मोन इम्बालांस जो अच्छी से ठीक है, सेटा नेचुरल फूड से प्रणव तार मेन काम। हो धन्यवाद प्रश्न रखी समस्त। आउ कि कहे कि ना बंद करिया कौन? हाँ प्रणाम। हेमोग्लोबिन पाई से प्रणव भी बहुत उपयोगी। आउ हाँ जोग जे नहीं ना हेमोग्लोबिन खजुरी खाते
डालिंब सबुदिन फाड़े लगे डालिंब डालिंब जदि बड़ डालिंब अच्छी फाड़े डिवाइड करेंगे आउ जदि छोट डालिंब गोटे खाइबे सबुदिन सकाल खाइबे आउ साग चुना माछ खाई पारंत हेमोग्लोबिन बढ़ जाइबो जे माछ खाऊनी सादा खाऊजन ये साग खाइबे एगुड़ा खाइबे जोड़ा कहले खजूरी कोली आलमंड आलमंड रिमूविंग पावर आसो डोपामिन भी रहिबो आउ एटा हां हॉर्लिक्स उपकार अछि ना भाई कार हॉर्लिक्स ना हॉर्लिक्स रो किछ नै किछ नै से कुंडा से सब किछ नै कहले चले हॉर्लिक्स किछ मूल्य नै एरा कांड एक तेंदुलकर आइला कहला आई एम ए जो कॉम्प्लेन खाइला आई एम ए कॉम्प्लेन गर्ल आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय दी जण आसले छोट छोट छुआ कहले तेंदुलकर कहला कॉम्प्लेन खांतु मु कॉम्प्लेन खाउची ता रिस्ट बुलेला कॉम्प्लेन से देखि न थबे चिनि न थबे एडवर्टाइज गला पैसा नेला चलला हॉर्लिक्स से हॉर्लिक्स किछ मूल्य नै हॉर्लिक्स अपेक्षा तुम्हें जदि डिसेंट्री नहीं क्षीर पीले बेस्ट क्षीर जदि डिसेंट्री हो जदि क्षीर पीब किछ लाभ हो बेकार है किंतु क्षीरटा माने देसी गाय क्षीर होइतबा दरकार आ जदि हाइब्रिड जोटा हरियाणा कि हमर जो जर्सी गाय से क्षीर पीले तुमर बॉडी दुर्गंध युक्त हबो सब दुर्गंध हो सेगुड़ा खाइबे ना पूरा नेचुरल जिनस कहले गायर पूरा देसी गाय क्षीर पियंतु हॉर्लिक्स बहुत पावरफुल हॉर्लिक्स जदि क्षीर रे खाई परिबो कि कोन खाई परिबो अलग हॉर्लिक्स जानी छी टेस्ट करछि खाई छी अनुभव करछि बोल कहू नेगेटिव अप्रोच रे कहू हॉर्लिक्स वर्जन हॉर्लिक्स किछ नै अन्य अन्य जिंस अछि खान पानी विटामिन खाद्य गुड़ा आ पिला जो माने जन्म नवजात शिशु तांकु जमा ए जो पुतना खाद्य देबे लैक्टोजेन थारो आरंभ कर जो जो टाइप रे सब माडी वेस्टर्न मार्केट ओरिएंटेड है कि माडी वजन पूरा पूरा इंडिया को पृथ्वी तांको कथा रे पडंतु नै मा क्षीर बेस्ट माँ क्षीर ठारू किछि पृथ्वी रे किछि नै गोटे ड्रॉप गोटे जीवन मार गोटे ड्रॉप गोटे बिंदु पुअर गोटे जीवन आई लैक्टोजेन आक तो मु पुतना खाद्य कहि तेणु जेते संभव माँ क्षीर दियंतु जेते संभव माँ क्षीर दियंतु एवं फ्री रु मिनिमम 3 रु 5 इयर्स पर्यंत दियंतु धन्यवाद क्वेश्चन समस्त रखि आज प्रवचन समस्त को नित्यदिन कार्य पाई खाद्य पेय रहिबा करिया पाई बहुत शिक्षणीय थिला मु अनुभव करछु तेणु जो माने प्रश्न रखिथिले मतामत रखिथिले से धन्यवाद पुणी आम काली रविवार अच्छी शेष पुरी शेष देखा पुरी पूर्वर तेणु पुरी आश्रम पाई काली आम यथेष्ट किसी रही आलोचना करवा जो मैंने आसवाई चाहूँ लिस्ट पुणी दिंतु आसबार चिठा दिंतु
जो माने अच्छी कौन असुविधा से असुविधा को दूर कर चेष्टा कर गोटे कौन ना से गोटे तुम प्रतिबंधक सृष्टि कर सत्संग आसे भावनी गोटे प्रतिबंधक अच्छी कार पैसा अच्छी कार पैसार असुविधा कार लोकेशन असुविधा कार डिस्टेंस असुविधा कार प्रतिबंधक घर छाड़ू ना इत्यादि इत्यादि से गोटे प्रतिबंधक ताकू क्रॉस कर चेष्टा करते सत्संगर स्वाद मिले हौ ये रखा आश्रम खाद्यपेयर व्यवस्था सरी जाए समस्त जय जय गुरुजी प्रणाम।